الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyyatu Linasyi'in tahapan yang kedua. Minggu lepas atau minggu lalu, tema kita tentang at-ta'amu, makan. Hari ini latihan tentang membaca kisah dari materi sebelumnya tentang makanan, at-ta'am. Ya. Halaman safha mi'atun wa thamaniyah asyarah 118 mi'atun wa thamaniyah asyarah. Latihannya tentang membaca teks kisah seorang anak bernama Hasan. Dia suka sekali makan, gemar makan, sehingga besar badannya, menjadi besar tubuhnya, lalu diejek oleh kawan-kawannya, dibully maksudnya. Yuk, Romli, kita baca perkataan baru. Saminun, gemuk. Gemuk. Saminun, gemuk. Indonesia gendut, berbadan besar. Samin. Asmanu, terlebih gemuk. Nah, ini sigo apa ini? Asmanu. Isim apa dia? Tuftil, Tafdil. Wazannya? samana. Wazan isim tafdil. Af'alu, Af'alu. Paling gemuk. paling gemuk. Paling gendut. Asmanu. Berarti kabirun, akbaru. Nazifun. Jadi Lupa. nazif. Nazif atau jamil. Jamilun. Jamilun, ajmalu. Ajmalu. Nazif. Nazif, anzofu. Anzafu. Paling bersih. Nazif. Tuwil. Adwalu, Atwalu. Paling tinggi. Itu sifa isim takdil. nama Wazannya af'alu. Dari kata samin gemuk. Asmanu paling gemuk. Kemudian al-hayyu, kawasan. al-hayyu, kawasan. Hayyu, kawasan, wilayah, daerah. Hay, kecamatan, sebagai kecamatan. Sekarang fi'il. Yamsi, berjalan. Berjalan. Yamshi, fi'il apa ini? Mudore, Mudhari'. Yamshi, mudhari'. Dari madinya masya, masya, yamshi, berjalan. Kemudian yunaduna, panggil. nah, memanggil. Memanggil. Yunadun, memanggil, meneriaki, menyeru, memanggil. Kemudian Yadhakuna, hmm, mereka ketawa.
Ketawa, gelak tawa. Madinya apa? Dohaka. Fa'ila. Dohika. Dhahika. Iya, aku. Seperti syariba, Yasrabu. yashrabu, Yasrub. Yasrabu. yashrabu. Dhahika ya aku tertawa. Yakdobu. Marah. Hmm, Marah. Yaghdabu. Madinya Godoba. fa'ila. Fa'ila juga astag. Hmm. Gha, Godibu. Godiba. ghadiba. Fa'ila. Marah. Yaghdabu. Yapki. Yap. Menangis. Menangis. Madi apa mudhari'? Mudore. Astag. Mudhari'. Dari madinya baka. Baka. Yabki. Tadi. Masya. Yamshi. Menangis. Yajri. Hmm. Larian astag. Lari. Dari jara. Yajri. Lari. Berlari. Kemudian. Yatanawalu. Hmm. Makan. Atau Makan. serapan. Yatanawalu. Dari tanawala. Yatanawalu. Kemudian. Kit'atan sogiratan. Qita'atan saghira. Putung Potongan. sedikit. Potongan kecil. Sedikit. Atau ya, kita baca ulang. Saminun. Asmanu. 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 Al-hayyu. Yamsi. Naam. Yunaduna. Yadhakuna. Yaghdabu. Yabki. Yajri. Yatanawalu. Kit'atan sawiratan. Ya, kita baca kisahnya. Tadribatun. Latihan. Tadribatun. Hmm. Latihan-latihan ya. Latihan-latihan. Ini ada kisah seorang anak bernama Hasan. Hasan dia gemar sekali, suka sekali makan. Sehingga badannya membesar, lalu dia diejek, dibully oleh teman-temannya. Samin, Samin, gemuk, gemuk, gendut, gendut. Lalu dia menangis dan berlari ke rumahnya. Ya, kita baca. Yuhibbu Hasanul akula. Akla. Yuhibbu Hasanul akla wa huwa ya'kulul halwa kasiran wa yashrabul asira daiman. Hasan Hasan dia suka makan dan dia makan gula Ustaz. makan gula halwa manisan yang sangat Yang sangat banyak hmm, dan dia selalu minum air jus. hmm, selalu minum air jus. Yashrabul asir. Hasanun Hasanul ana huwa asmanu waladin fil hayyi. hmm, Hasan sekarang dia paling gemuk, budak yang paling gemuk di kawasan itu. nah, anak yang paling gemuk di Di kawasan kawasan. rumahnya.
Yamsi jami'ul auladi khalfa hasana. خلف ظرف مضاف خلف Hasani حسن تنوين خلف khalfa حسن hasanin wahum yadhakuna wa yunaduna saminun saminun. nah sampai situ saminun يمشي جميع الأولاد semua Para anak-anak para budak budak berjalan belakang Hasan itu dan mereka ketawa hmm, dan mereka panggil gemuk-gemuk. gemuk samin gendut Yakdabu Hasanu wa yabki hasanan boleh tanwin nah Muslim. Yakdabu Hasanun wa yabki summa yajri ilal baiti. hmm. Hasan dia sedang marah dan Dia dia marah menangis. Hasan marah Hasan marah dan dia menangis. Kemudian dia lari ke rumah. nah الصباح Fis sabahi yatanawalu Hasanul fatura ma'a walidihi. hmm. Pada waktu pagi Hasan dia sarapan pagi dengan Hmm. ayahnya. betul Ya'kulu baidatan wahidatan wa qit'atan shaghiratan minal khubzi. nah dia makan satu Dia, buah dia makan satu biji telur, satu telur satu satu butir telur telur dan dia potong dan sedikit dan dia makan sepotong kecil dan dia makan sepotong kecil dari roti. hmm, potong kecil roti Wa yasrabu kauban saghiran oh minal asir. kuben kuben Wa yasrabu kuban saghiran minal asiri. dan dia Dan dia minum satu gelas kecil satu gelas kecil dari jus. nah, dia minum satu gelas jus satu gelas kecil jus Jus. Wafil zuhri Wa fi zuhri yatanawalu hasanul ghada'a ma'a walidatihi. hmm. Di waktu tengah hari zuhur Di waktu tengah hari Hasan dia makan tengah hari. makan tengah hari makan Sama siang makan bersama siang bersama ibunya. bersama ibunya apa yang dia makan ya kulu Kulus samaka wad dajaja wal halwa wa yasrabul asira. dia makan ikan Dia makan ikan dan ayam dan gula dan dia minum jus. nah jus jadi makan siangnya banyak dia ya kan Nah, makan paginya sedikit hanya satu butir telur dan sepotong roti kecil kan nah, Mus. di waktu siang makan banyak dia makan ikan ayam halwa manisan dan minum jus juga sa'alahu Sa'alahu waliduhu. ayahnya bertanya Ayahnya bertanya kepadanya kepada Hasan kepadanya, Hmm, Anta ta'kulu ma'i qalilan? hmm. Kamu makan sama aku sikit. Nah sedikit kamu makan Sedikit. bersama saya bersamaku sedikit lima ada Limaza anta saminun?
Kenapa kamu menjadi? Kenapa kamu menjadi gemuk? Ada Haza amrun ajibun. ini Ini mengapa luar biasa. perkara yang luar biasa, ajib, ya. Ini perkara yang luar biasa. Ayahnya takjub, ayahnya kaget. Nah, Kenapa dia jadi gemuk? Padahal dia bersama ayahnya makan sedikit kan? Nazara Hasanun. Nazara Hasanun ila walidatihi summa dohika. Nah, Hasan melihat ke Hasan melihat ke ibunya, kemudian dia dia, ketawa. ketawa si Hasan. Waqala, Waqala ya waladi, ya wa ya walidi, hmm, is eh is'alu. is'al, is'al mati sukun. Oh, nama Ustaz. Is'al walidati anis sababi. Wahai ayahku, Wahai ayahku, tanyakan saja kepada tanyakan saja kepada ibu saya tentang tentang sebabnya. sebabnya. Nah, karena ibunya tahu dia makan bersama ibunya sangat banyak kan? Nah, Ustaz. Itu yang membuat dia menjadi gemuk, jadi gendut. Oh, di sini, si Ramli, Nah, boleh paham ya? Baca alhamdulillah. semula tanpa diartikan. Yuhibbu. Yuhibbu hasanul akla wa huwa ya'kulul halwa kasiran wa yasrabul asira daiman. Nah, Hasanul ana huwa asmanu waladin fil hayy. betul. Yamsi jami'ul auladi khalfa hasanin wa hum yarhaquna wa yunaduna saminun saminun. Nah, Yakdobu hasanun wa yabki summa yajri ilal baiti. nah, Fis sabahi yadanawalu hasanul fatura ma'a walidihi. nah, Ya'kulu baidatan wahidatan wa qid'atan saghiratan minal khubzi wa yasrabu kuban saghiran minal ashiri. nah. Wa fi zuhri yadanawalu Fi dhuhri. hasan Fi zuhri. wa fi zuhri yatanawalu hasanul wada'a ma'awa lidatihi. Nah, Ya ya'kulus samaka wad dajaja wal halwa wa yashrabul ashira. nah, Sa'al sa'alahu waliduhu anta ta'kulu ma'i qalilan. nah. Limadza anta saminun? Haza amrun ajibun. Saya. Nazara Hasanun ila walidatihi summa dohika wa qala ya walidi is'al walidati anis sababi. Ahsan ta'khir Ramli. Soal Afwan Ustaz. wahid. Soal wahid. Soal awal. Yuhibbu Hasanul akla. Nah, yuhibbu hasanun al-akla. Berikutnya, Abu Umar. Bismillah. Yuhibbu Hasanul akla yuhibbu Hasanul akla wa huwa ya'kulul halwa kathiran wa yashrabul asira daiman. Nah, Hasanul ana huwa asmanu waladin fil hayyi
يمشي جميع الأولاد خلف حسن وهم يضحكون وينادون سمين سمين. مم. يغضب حسن ويبكي. يغضب حسن ويبكي ثم يجري إلى البيت. نعم. في الصباح يتناول حسن فطور مع والده. يأكل بيضة واحدة وقطعة صغيرة من الخبز ويشرب كوبا صغيرا من العصير. ويشرب كوبا. ويشرب ويشرب. كوبا صغيرا من العصير. نعم. وفي الظهر يتناول حسن الغداء مع والدته. يأكل السمك والدجاج والحلوى ويشرب العصير. سأله والده: أنت تأكل معي قليلا، لماذا أنت سمين؟ هذا أمر عجيب. نظر حسن إلى والدته ثم ضحك وقال: يا والدي، اسأل والدتي عن السبب. نعم. السؤال الثاني، اقرأ وأجب. حس- حسن الآن حسن، أسمن boleh tanwin. Hasanun الآن. حسن الآن أسمن ولد في الحي. نعم. boleh Umar. الله. شكرا. عفوا. أخي مأمون، تفضل. يحب حسن الأكل وهو يأكل الحلاوة حلوى. كثيرا. حلوى. يأكل الحلوى كثيرا ويشرب العصير دائما. نعم. حسن حسن آه، عن هو الحسن الآن هو أسمن ولد في الحي. يمشي آه، جميع الأولاد خلف حسن وهم يضحكون وينادين ينادون وينادون. وينادون سمين سمين. سمين سمين. سمين. يغضب حسن ويبكي ويبكى ويبكي ويبكي. ويبكي ثم يجري إلى البيت. نعم. في الصباح يتناول حسن الفطور مع والده. يأكل بيض يأكل بيضة واحدة وقطعة صغيرة من الخبز مم. ويشرب كوبا bukan kau. Ku. كوبا صغيرا من العصير. Bagus. وفي الظهر يتناول حسن غداء مع Goda. غداء مع والدته. يأكل السمك والدجاج والحلوى ويشرب العصير. نعم. سأله والده: أنت تأكل معي معي
قليلا لماذا أنت سمين هذا أمر أمر نكرة. أمر هذا أمر عجيب مم. نظر حسن إلى والدته ثم آه، ضحك وقال يا والدي اسأل والدتي عن السبب Bagus. Oke, Makmun, soal salis. يمشي جميع الأولاد خلف حسن Khalfa mudaf. خلف Khalfa حسن Hasanin. Bagus. Oke, Makmun. Akhi Akil. Yuhibbu. يحب حسن الأكل وهو يقول الحسن أنا هو أسمن وولد في الحي يمشي جميع الأولاد خلف حسن وهم يضحكون وينادين Wayunadun. سمين Yunadun. baik Maksud yad yabdu yagdobu asanun wa yabki summa yajri ilal baiti Nah. fis sabahi yatanawalu asanul fatura ma'al walidihi yaqulu baydatan wahidatan wa qit'atan sogiratan minal hubzi wa Nah. yasrabu kuban sogiratan minal asiri wa fi zuhri goda'a ma'a walidatihi yaqulu samaka wad-dajaja wal halwa wa yasrabul asiri Wayashrabul asira. wa yasrabul asira salahu waliduhu anta taqulu ma'i qalilan limadha anta saminun hadha amrun ajibun najaru hasanun ila walidatihi summa Nah. Ya, Akil. dohika wa qala Ya waladi. Ya walidi. ya walidi is'al walidati Nah. anis Soal sabbab rabi. hasanun yasrabu kuban sagiran minal ashiri Nah. Al-khamis. yatanawalu hasanul faturo ma'a walidati Nah. Bukan fatur ya. Bersama ibunya makan fatur siang. makan siang ya al-goda'a al-goda'a ma'a Nah. walidati Yatanawalu Hasanun. yatanawalu hasanun al-goda'a ma'a walidatihi Nah. Syukran. Ya, Akil. apaan sih Udah semua ya. Latihan Abu Umar. Latihan pola isim tafdil. Misal, Wa asmanu waladin fil hayy. dia anak yang paling Dia anak yang paling gemuk
di daerah, di kawasan. Kawasan. Asmanu tuh asmanu siga apa dia? Apa kan? Asmanu siga apa? Bentuk apa dia? Eh, paling Isim isim apa, tafdil ya? tafdil. Isim tafdil. Di dialog kita bahas kan? Udah ya. Nah, Isim tafdil. Wazannya apa ya? wazannya af'al. Af'alu. Af'alu. Tapi selepasnya isim nakirah. Kan biasanya af'alu min kan? Enggak, Ini disandarkan kepada isim nakira. nakirah. Asmanu waladin. Nakirah kan? Nah, Ini Abu Umar. Isim tafdil. isim tafdil adalah isim yang terbentuk di atas wazan af'alu. Hmm. Isim tafdil memiliki beberapa bentuk, di antaranya berbentuk nakirah dan setelahnya huruf jar min. Hmm. Penggunaannya pada akil dan ghairu akil. Pada bentuk ini, isim tafdil selalu dalam bentuk mufrad dzakkar, Hmm. tunggal laki-laki. Kamu katakan Muhammadun afdalu min Khalidin. Muhammad lebih utama daripada Khalid. Untuk mu'anas tuh boleh. Fatimah tuh. Fatimah tu akbaru min Aisyah. Fatimah Hmm. lebih tua dari Aisyah. Nah, ada min selepas isim tafdil ada min, ya kan? Hamzah. Nah, sekarang disandarkan ke isim nakirah. Yang kedua berbentuk nakirah. Berbentuk nakirah yang dimudhafkan pada isim nakirah. Hmm. Penggunaannya pada akil dan ghairu akil. Pada bentuk ini, isim tafdil juga selalu dalam bentuk mufrad mudzakkar. Hmm. Kamu katakan Muhammadun ahsanu talibin fil ma'hadi. Muhammad Nah, adalah pelajar terbaik di ma'had. saya Muhammad mubtada'nya ahsanu Ahsanu sebagai isim tafdil. sebagai apa? Kedudukannya Sebagai khabar. khabar wa huwa mudhaf Bahwa mudafun wa huwa mudaf. talibin. Talibun mudafun ilaih. Nah, mudhaf kan? Nah, Oh, Fatimah tuh akbaru. Fatimah tuh Fatimatu akbaru talibatin fil madrasati. Aminah, Fatimah pelajar yang Fatimah, paling pelajar yang paling tua ya, ah, di di sekolah itu. sekolah itu. Paling Fatimah senior. mubtada kan? Nah, Ustaz. Fatimah mubtada akbarunya sebagai khabar wa huwa mudhaf talibatin. Mudafun ilaih. Nah, jadi isim tafdil disandarkan kepada isim naki Isim nakirah. pun gitu. Huwa asmanu. Wa asmanu waladin fil hayy. Asmanu isim tafdil disandarkan kepada waladin isim nakirah kan? Nah, Ustaz. Qadim madrasah. Huwa aqdamu huwa aqdamu waladin fil madrasati. Dia anak yang paling Dia anak yang paling eh, muda ya di lama. Qadim kan lama. lama. Dia anak yang paling lama di ma'had Hmm, di sekolah ini. sekolah. Nazif as-saf. Nazifun Dia anak paling bersih di kelas. huwa
Huwa Isim tafdil wazannya apa? anzaf. Nah, huwa an. Huwa anzafu. Hmm. Huwa anzafu minas saffi. Disandarkan kepada isim nakirah walad. Huwa anzafu. Huwa anzafu wala waladin. Ya, betul. Tadi kan contohnya Ah, huwa asmanu waladin. Nakirah kan? Naam, Ustaz. Ini pun gitu sama. Huwa anzafu. Wa anzafu waladin fi fi saffi. Dia anak yang paling Dia anak yang paling bersih di kelasnya. bagus. Nah, Huwa huwa akbaru baru rajul. anak Huwa paling besar. apa aja? Anak paling besar. Wa akbaru waladin fil a'ilati. Ya, dia anak paling Dia anak yang paling tua, paling di besar dalam di dalam a'ilah, keluarga. keluarga, dalam keluarga. Sagir al-bait. Wa asghar wa asgharu waladin fil baiti. Dia anak Dia anak yang paling kecil di rumah itu. sari fariq. Sari. Eh, wa asra'u wa asra'u Sahih huwa wa asra'u asra'u waladin fil fil fariqi. fil fariqi. Dia anak paling Ya, paling pantas ya, paling cepat, paling laju, paling pantas, paling cepat, paling laju. paling paling laju di hari Kelompok ke kelompok ya. kelompok Hari. atau tim, regu tim. Khamsa Huwa la syai ash wa ashyatu an wa ansyaitu ya-nya dibuang. Ya-nya tambahan dibuang. Tak guna. wa ansyatu Nah, wa ansyatu waladin fil muaskari. nah, dia anak paling Dia anak paling paling ansyat, paling giat, paling aktif, paling paling rajin, aktif. Dia anak paling aktif dalam askar, askar muaskar tempat perkemahan. perkemahan. Sita Wa a'jabu ah, wa a'jabu waladin minal madinati fil fil madinati. dia anak paling aneh. Dia anak paling aneh di bandar. Baca ulang. Wahid Nazif As-Saf. Wa anzafu waladin fis saffi. Nan Huwa akbaru waladin fil a'ilati. Alasa Huwa asgharu waladin fil baiti. Arba'ah Wa asra'u
ولد في الفريق. 5. هو أنشط وأنشط وأنشط ولد في المعسكر. 6. هو هو أعجب ولد في المدينة. Bagus, Bu Umar. Ini pola apa namanya? Ismu اسم تفضيل. tafdil. Wazannya أفعل. af'alu. Ini modelnya yang disandarkan kepada isim Misalnya naki, kepada nakirah. Isim nakirah. isim nakirah tuh. Bagian kedua ya, Nah, tidak gunakan min, tidak ada min. Berikutnya Firamli. Wahid. Huwa anzafu waladin fis saffi. Senan. Huwa akbaru waladin fil ailati. Selasa. Huwa aswaru waladin fil baiti. Arba'ah. Huwa asra'u waladin fil fariqi. Khamsah. Huwa ansatu waladin fil muaskari. Sid. Huwa a'jabu waladin fil madinati. Kelas. Firamli. Sudah. Syukran. Namanya isim apa ini? Isim Isim apa dia? tafdil. Isim Isim tafdil. tafdil. Tapi dia tidak guna min. Dia selepasnya isim apa? 6. Dia disandarkan kepada isim Nakirah. apa dia? Nakirah. Nah. Syukran. Firamli. Akhi Ma'mun. Wahid. وأنظف ولد في الصف. Senan. هو أكبر ولد في العائلة. Salas. هو أصغر ولد في البيت. Arba'ah. هو أسرع ولد في الفريق. Khamsah. وأنشط ولد في المعسكر. Sittah. وأعجب ولد في المدينة. Siga apa ini? اسم تفضيل. Isim tafdil. Nah, menunjukkan paling atau lebih ya. Dengan wazannya apa? أفعل. Af'alu. Nah, terkadang selepasnya ada huruf jar, terkadang selepasnya ada isim naki, ناكرة. isim nakirah. Sekarang Muhammad bagus. Akhi Akil. Wahid. Wahid. Huwa anzafu waladin fis sofi. Senan. Isnan. Huwa akbaru waladin fil ailati. Salasa. Huwa asgoru waladin fil baiti. Arba'ah. Huwa asra'u waladin fil fadiqi. Khamsah. Huwa an satu waladin fil muaskari. Sittah. Huwa ajabu
Wa ajabu waladin fil madinati. A'jabu. Wa ajabu waladin fil madinati. Siga apa ini akhi Akil? Isim Siganya tabdil yang tabdil terbentuk adalah dengan dan kerajaan af'alu, Ustaz. af'alu. Dari kata samin menjadi Saminun. Asmanu asmanu saja. asmanu. Asmanu. Terkadang selepasnya ada min kan? Nah, huruf jar. Min. Atau setelahnya isim nakirah asmanu wa Asmanu. anak yang paling gemuk asmanu Asmanu waladin. waladin. Kendalikan asmanu waladin. Boleh Akil? Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik. Udah semua ya? Abu Umar ada? Ustaz, Tengok membaca ya. Ustaz. Ini. Nazara Hasan ya. Hasanun. Nazara Hasanun ila walidatihi. Bagus. Hasan melihat Hasan melihat kepada ibunya. ibunya, maknya. Bagus. Akhirnya beli. Akhirnya beli ada. Indama ya'kulu ma'a walidatihi ya'kulu kasiran. Nah, ketika dia makan. Ketika dia makan sama ibunya, dia makan banyak. Gitu. Bagus. Akhirnya beli. Akhi Ma'mun. Yamshi jami'ul waladi Auladi. jami'ul auladi do Qal. dal Khalfa. khalfa khal yamshi jami'ul auladi khalfa Hasan. Hasanun khalfa Hasanin. Khalfa. Hasanin. Bagus. Sah. Akhi Akil ulang. Namsat. Nazaro Hasanun ilal walidatihi. Kemudian indama Indama yaqulu ma'a walidatihi yaqulu kasiron. Yamsi yam yamsi yamsi jami'ul aula Jamsi jami'ul auladi khalfa Hasanun. Khalfa Hasanin. Khalfa Hasanin. Bisa kan? Akil? Insyaallah, Ustaz. Sampai sini jumpa kita. Besok kita sambung insyaallah ya. DR yang kedua, latihan terakhir insyaallah. Syukuran semuanya. Akhi Ramli, Abu Umar, Akhi Ma'mun, Akhi Akil juga. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. إياكم يا إخوة.